अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। मैं हूं अबसार आलम और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। पिछले 24 घंटों में 3 बड़े अहम वाक़यात हुए हैं सब कॉन्टिनेंट में, जिसकी वजह से मुसलसल ये बात हो रही है कि पाकिस्तान और इंडिया की जंग होने वाली है। हमने भी इस पे व्लॉग किया, हमने आपको ब्रीफ भी किया। लेकिन जो इवेंट्स हुए हैं उसके बारे में मैं आपको बता दूं। सबसे पहला, खैबर पख्तूनख्वा की औरकज़ई एजेंसी में एक दहशतगर्दों के साथ बड़ी सख्त लड़ाई हुई है पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस की, और उसमें एक लेफ्टिनेंट कर्नल, एक मेजर और उनके साथ 9 सिपाही शहीद हुए हैं। बहुत ही स्फीयर ये बैटल थी। बहुत कम ऐसी बैटल्स हैं जिसमें इतना ज़्यादा पाकिस्तान का नुकसान हो, लेकिन इसमें एक ये है कि 19 दहशतगर्द भी पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने मार दिए। काफ़ी बड़ी ये लड़ाई कही जा रही है और काफ़ी असला भी वहाँ से बरामद हुआ है। और इसका कनेक्शन क्या है पाकिस्तान इंडिया जंग से भी, ये मैं आपको आज के व्लॉग में इस पे बात करूंगा। और जो दूसरे 2 वाक़यात हैं वो उनका भी पाकिस्तान इंडिया के साथ जंग के साथ क्या ताल्लुक है, इन तीनों चीज़ों को मैं आज डिस्कस करूंगा। 2 वाक़यात पिछले 24 घंटे में इंडिया में हुए हैं। एक वहाँ पे जगह है, गांव है मौजमदाद दूदू। ये गांव मौजूद है जयपुर अजमेर रोड पे, और वहाँ पे एक गैस सिलेंडर ले जाने वाला ट्रक था बहुत बड़ा, उसमें धमाका हुआ और वो फट गए सिलेंडर्स, और उसके बाद वहाँ आग लग गई और फिर मुसलसल उस आग के दौरान वो सिलेंडर्स फटते रहे जिससे धमाके गूंजते रहे। और इस दौरान वहाँ ये बात फैल गई, ये बात फैल गई जिसको इंडियन मीडिया ने उठा लिया। उसमें कहा गया कि ये पाकिस्तान ने ये दहशतगर्दी का कोई वाक़या है जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड है, और इस पे फिर ये बात शुरू हो गई कि क्या इंडिया इसको एक बुनियाद बनाकर पाकिस्तान पर फिर हमला करेगा, जिस तरह उसने पहलगाम वाक़े के फॉल्स फ्लैग को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान पर हमला किया था और फिर पाकिस्तान ने उसके 6-7 तैयारे मार गिराए। उसके बाद पाकिस्तान ने जवाब दिया 10 मई को। तो ये बहुत ज़्यादा डिस्कशन पिछले 24 घंटे में जारी है। और तीसरा वाक़या जम्मू एंड कश्मीर में हुआ। वहाँ जो इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उन पे 3 मुख्तलिफ जगहों पे उन पे हमले हुए, उसमें उनका भी कुछ नुकसान हुआ। और वहाँ पे उन्होंने कोशिश की उन लोगों को पकड़ने की जिन्होंने इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमला किया था, लेकिन उसमें उन्हें कोई कामयाबी ना हो सकी। तो ये 3 वाक़यात बहुत आम हुए 24 घंटे में। इसलिए पाकिस्तान की जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है कुछ ही घंटे पहले, और जिसके बारे में आप सुन चुके होंगे, उसमें जो उन्होंने एलामिया जारी किया उसमें बहुत वाज़ेह तौर पे 3 चीज़ें कही गई हैं। एक ये है कि जो बयानात इंडिया की तरफ से आए हैं पिछले कुछ दिनों में, इंडिया की सियासी और फौजी लीडरशिप की तरफ से, वो इश्तियाल अंगेज़ बयानात हैं, उनकी मज़म्मत की गई है। और ये मैसेज दिया गया पाकिस्तान की फ़ौज की तरफ से कि इंडिया को अगर पहले एडवेंचर के बाद समझ नहीं आई, उसे सबक नहीं मिला, तो हम तैयार हैं। अगर इंडिया ने पाकिस्तान के साथ किसी भी किस्म का कोई भी एडवेंचर करने की कोशिश की तो उसको मिस एडवेंचर में बदल दिया जाएगा, और उसके लिए अगर इंडिया ने कोई नया काम करने की कोशिश की तो उसको नए तरीके से जवाब दिया जाएगा, पुराने तरीके से जवाब नहीं दिया जाएगा। और साथ उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो नेक्सस है दहशतगर्दों का, और उनको इंडिया जो स्पॉन्सर कर रहा है, बलूचिस्तान में जो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में जो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, जिसमें से एक का जिक्र मैंने अभी किया है अपने व्लॉग के शुरू में, ये नेक्सस तोड़ने के लिए पाकिस्तान की फ़ौज अब कुर्बानियाँ दे रही है, और वो पाकिस्तान के सिक्योरिटी के इदारे सारे कुर्बानियाँ दे रहे हैं, और ये जारी रहेगा। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। इन दहशतगर्दों को ख़त्म किया जाएगा और इनको जड़ से उखाड़ा जाएगा, और इसमें पाकिस्तान को बहुत कामयाबियाँ मिल रही हैं। और तीसरी बहुत अहम बात जो की गई है इसी प्रेस रिलीज़ में, वो ये है कि जो वेस्टेड पॉलिटिकल इंटरेस्ट्स हैं पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने नाम नहीं लिया किसी सियासी जमात का, ना इन्वेस्टेड पॉलिटिकल इंटरेस्ट का, लेकिन उन्होंने कहा कि जो क्राइम हो रहा है और जो क्राइम और टेरर का ताल्लुक है और उसको जो स्पॉन्सरशिप मिल रही है वेस्टेड पॉलिटिकल इंटरेस्ट से, उसके खिलाफ सख्त एक्शन पाकिस्तान शुरू करेगा, बल्कि कर चुका है। और उस पर उन्होंने कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए, कम व्हाट मे, कि चाहे ज़मीन आसमान एक हो जाएं, हम इन पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट को नहीं छोड़ेंगे जिनका नेक्सस है क्राइम से और टेरर एक्टिविटी से जो इंडियन स्पॉन्सर्ड हैं, और जिसकी वजह से इंडिया ने पाकिस्तान पर एक ऐसी जंग मुसल्लत की हुई है कि वो सामने तो नहीं आता, लेकिन उसने एक प्रॉक्सी वॉर शुरू की हुई है जिसमें पाकिस्तान उलझा हुआ है। और पाकिस्तान बार बार ये चाह रहा है कि इंडिया खुद सामने आए
اور انڈیا کے ساتھ پاکستان کی فوج دو ہاتھ کرنا چاہ رہی ہے، لیکن ابھی تک اس کا موقع نہیں آیا، جس کے بارے میں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے کچھ ہفتے بہت اہم ہیں۔ انڈیا میں نومبر میں بہار کے انتخابات ہو رہے ہیں اور وہاں پہ مودی کی حکومت جیتنے کے لیے پاکستان کے اوپر کچھ حملہ کر کے کچھ ٹیریٹری پہ قبضہ کرنا چاہ رہی ہے، اور اس کے لیے ہم نے اپنے ایک ویلاگ میں یہ ڈسکس کیا تھا کہ دو آپشن ہیں، یا تو ایک فالس فلیگ آپریشن کیا جائے انڈیا کے اندر اور جس کو بہانہ بنا کے پاکستان پر حملہ کیا جائے، وہی پلے بک جو اپریل مئی میں استعمال ہوئی تھی، جس پہ پہلگام میں حملہ ہوا، پہلے جعفر ایکسپریس پہ حملہ ہوا، پھر پہلگام پہ حملہ ہوا، اور اس کے بعد انڈیا نے پاکستان پہ ڈائریکٹ حملہ کیا۔ ابھی بھی جعفر ایکسپریس پہ حملہ ہوا ہے 2 دن پہلے، اس کے ایک دن بعد انڈیا میں جو اجمیر جے پور روڈ پہ جو واقعہ ہوا، اس کو بنیاد بنا کے انڈیا کے میڈیا نے مسلسل یہ پروپیگنڈا کیا کہ اس کے پیچھے پاکستان کے لوگ ہیں، اور پاکستان نے یہ ایک پہلے تو یہی تھا کہ یہ بم دھماکہ ہے، لیکن پھر جب پتہ چل گیا کہ یہ گیس کے سلنڈرز پھٹے ہیں تو انہوں نے اس کا الزام بھی پاکستان پہ لگانا شروع کر دیا کہ یہ بھی پاکستان نے ہی یہ کاروائی کروائی ہے۔ تو اور اس کے بعد JNK میں، جموں اینڈ کشمیر انڈین آکوپائڈ میں جو کچھ ہوا ہے، اس کا الزام بھی پاکستان پہ انڈین میڈیا لگا رہا ہے۔ تو انڈین میڈیا مسلسل یہ بہانہ ڈھونڈ رہا ہے، اور انڈیا کی حکومت بھی یہ بہانہ ڈھونڈ رہی ہے کہ کوئی ایسا واقعہ ہو جس کے بنیاد بنا کے پاکستان پر الزام لگایا جائے، لیکن پاکستان اس معاملے میں بہت محتاط ہے، اور پاکستان نے بہت واضح میسج دیا ہے دہشت گرد گروپوں کو کہ کسی بھی قسم کی اگر وہ دہشت گردی کے واقعے میں ملوث ہوں گے تو پاکستان ان کو ٹالریٹ نہیں کرے گے۔ ان دہشت گرد گروپوں کی بھی میں بات کر رہا ہوں جن کے طرف انگلی اٹھائی جاتی ہے کہ یہ پاکستان سے لنکڈ ہیں۔ اور اس میں دوسرا جو انڈیا پلے بک استعمال کر سکتا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ہائی ویلیو ٹارگٹ کسی نہ کسی کو ٹارگٹ کیا جائے گا، اور اس کے لیے طالبان حکومت کو استعمال کیا جا سکتا ہے، جس کے لیے ملا متقی انڈیا کا دورہ کر رہے ہیں اسی ہفتے، اور اس کے علاوہ TTP کو یوز کیا جا سکتا ہے، BLA کو یوز کیا جا سکتا ہے، جس کے ذریعے پاکستان میں کہیں بھی کوئی ایسی دہشت گردی کی کارروائی کروا کے تاکہ پاکستان اس کا الزام انڈیا پہ لگا کے انڈیا پہ حملہ کرے۔ اور اس میں جو ایک بہت اہم فیکٹر نیا آیا ہے وہ یہ ہے کہ کشمیر کمیٹی نے جو کچھ آزاد کشمیر میں کیا ہے، اور جس طرح انڈین نیریٹو کو پروموٹ کیا ہے، اور کشمیر اور پاکستان کے عوام کے درمیان انہوں نے اختلافات کو ہوا دی ہے، گندی اور اگریسو زبان استعمال کی ہے، ڈنڈے اٹھا کے انہوں نے پولیس والوں کو جان سے مار ڈالا ہے، لوگوں پہ تشدد کیا ہے۔ یہ جو تشدد کا عنصر انہوں نے کشمیر کی زندگی میں، کشمیر کے لوگوں کی سوچ میں نفرت کا اور تشدد کا عنصر داخل کیا ہے، اس کی وجہ سے پاکستان کو بہت زیادہ اس پہ تشویش ہے، پاکستان کے لوگوں کو بھی اور کشمیر کے ان لوگوں کو بھی جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں۔ تو اس پہ ہمارے پاس جو ایک یہ اینگل ہے، اس میں یہ نہیں میرا خیال ہے کہ سمجھنا چاہیے کہ کوئی انٹیلیجنس انفارمیشن ہے، ہو سکتا ہے کوئی ہو لیکن ہمارے ساتھ شیئر نہیں ہوئی، اور یا اس پہ کوئی کانسپریسی تھیوری ہے، لیکن بھارت دشمن اس طرح کی کاروائیاں کرتا ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو بھی ٹارگٹ کرتا ہے جس کا الزام پاکستان پہ لگایا جا سکے۔ تو کشمیر کمیٹی کے وہ لیڈرشپ جس نے یہ سارا کچھ آرگنائز کیا تھا، انڈیا ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی کر سکتا ہے، یہ بات بھی ہو رہی ہے۔ اور پاکستان کے ساتھ جن جہادی آرگنائزیشن کا نام لیا جاتا ہے، ان کے کسی لیڈرشپ کے خلاف بھی کارروائی ہو سکتی ہے تاکہ الزام انڈیا کی طرف جائے، اور پاکستان کے اندر جذبات بھڑکیں اور پاکستان کی حکومت پہ پریشر پڑے کہ آپ بھی انڈیا پہ حملہ کریں جس طرح انڈیا نے پاکستان پہ حملہ کیا تھا، تاکہ وہ جو پروپیگنڈا انڈیا کرنا چاہتا تھا کہ اس کا کوئی قصور نہیں ہے، وکٹم بننا چاہتا تھا، تو اس طرح کی سچویشن میں انڈیا وکٹم بن سکتا ہے، وہ انٹرنیشنل لیول پہ وکٹم بننا چاہتا ہے، اور تاکہ سفارت کاری جو اس کی پچھلی دفعہ فیل ہو گئی تھی اس کو کچھ کامیابی مل سکے۔ لیکن اس دوران یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں بیہائنڈ دا سین، پردے کے پیچھے ایک جنگ جاری ہے جو پاکستان پہ انڈیا نے مسلط کی ہوئی ہے، اس میں نئے موڑ لانا چاہ رہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا پاکستان اس کو اتنا ہی اسکلفلی، اتنا ہی اسمارٹلی اس کا مقابلہ کر سکتا ہے جس طرح انڈیا پلان کر رہا ہے یا نہیں۔ اور ابھی تک تو پاکستان نے اپنے کارڈ بڑے اچھے پلے کیے ہیں، اور دوسری طرف اگر جنگ بالکل کھل کے ہو گئی، فل فلیج وار ہوئی، تو پاکستان اس کے لیے بھی تیاری کر رہا ہے، اور اس کے لیے 2 محاذ ہیں جو پہلے بھی بتا چکا ہوں، ایک سندھ کا محاذ ہوگا اور ایک کشمیر کا محاذ ہوگا۔ اور لیٹسٹ جو خبر آئی ہے اس محاذ سے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو امریکہ نے US AIM-120D ایمرام
मिसाइल की सेल कर दी है। ये मिसाइल F-16 पर फिट होंगे और ये अपग्रेडेड मिसाइल हैं, लेटेस्ट मिसाइल हैं जो F-16 पे लगाए जाएंगे, जिससे F-16 का फ्लीट भी उस लेवल पे आ जाएगा जहाँ पे J-10C के मिसाइल बियॉन्ड विजुअल रेंज पे जा रहे थे इंडिया के अंदर। और ये जो नया मिसाइल है इसकी रेंज 180 किलोमीटर है तकरीबन, और ये मिड कोर्स डेटा लिंक 17 पाकिस्तान का अपना एक प्रोग्राम है जो मल्टी डोमेन उसमें काम करता है, जिसमें स्पेस है, जिसमें साइबर है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, और जिसमें AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और जिसमें ग्राउंड रेडार्स हैं, जिसमें आर्मी है, जिसमें एयरफोर्स है, जिसमें नेवल फोर्स है, और उनके सारे एसेट्स हैं जो इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं और फिर एक डेटा लिंक 17 के ज़रिए उस सारी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे पाकिस्तान की आर्मी, नेवी और एयर फोर्स अपने एसेट्स इस्तेमाल करती है, अपने वेपन इस्तेमाल करती है। तो इस मिसाइल को उस डेटा लिंक 17 से भी लिंक किया जा रहा है, और इसके अलावा इस मिसाइल में GPS INS गाइडेंस सिस्टम भी है, और ये काउंटर जैम फीचर भी इसमें मौजूद है। तो इसलिए F-16 का फ्लीट भी, जो पाकिस्तान ने मई की जंग में पीछे रखा था और उसको इस्तेमाल नहीं किया था, टोटल डिपेंडेंस पाकिस्तान की चाइनीज़ एयरक्राफ्ट पे थी, अब पाकिस्तान के पास वो जो फ्लीट है F-16 का वो एकदम से अपग्रेड हो जाएगा, और वो भी इस लड़ाई में अपना काम करेगा, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स इस वक्त बहुत कमज़ोर पोजीशन में है। वो शायद अपनी एयरफोर्स को ज़्यादा ना इस्तेमाल करे। पाकिस्तान के जो डिफेंस एनालिस्ट हैं वो समझते हैं कि अगर इंडिया ने इस बार हमला किया तो वो अपनी बड़ी फौज को इस्तेमाल करेगा, और ख़ास तौर पर अपनी नेवी को इस्तेमाल करेगा, क्योंकि नेवी इंडिया की बहुत मजबूत है, उसको एज भी है पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान की नेवी के ऊपर। लेकिन पाकिस्तान की जो नेवी का डिफेंसिव मैकेनिज्म है और उसकी डिफेंस स्ट्रेटजी है, वो शायद इंडिया को हैरान कुन कर दे, और उसकी कोऑर्डिनेशन पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ मिलके इंडिया की, वो जो मैंने एक दिन पहले भी बोला था, इंडिया का विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर, उसके बारे में पाकिस्तान के जहाज़ों पर मिसाइल पे लिखा है, आजा मेरे बालमा तेरा इंतज़ार है। अब तक के लिए इतने, खुदा हाफिज़।